अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्बास राय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। पहचान पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह आज भी आप हमारा प्रोग्राम वैसे ही पसंद करेंगे जैसे कि हमारे पहले एपिसोड आप पसंद करते हैं। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। काफ़ी अराउंड कुछ 15-20 साल पहले जब वो लाहौर तशरीफ़ लाए तो लाहौर में आपको पता है जब भी कुछ आते हैं लोग मेहनत के लिए आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं, कोई किसी मकसद के लिए बंदा आता है। जिस तरह हम भी एक दफ़ा काफ़ी साल पहले लाहौर आए थे, तो इसी तरह ये मेरे दोस्त भी लाहौर आए। इन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी। जो सबसे बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफ़िज़ कुरान है और इसके साथ साथ अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। हम उनको वेलकम करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत गुड। अच्छा, ये जो तलफ़्फ़ुज़ है आपका, बड़ा आप अंदर से बोलते हैं, ये सीखा है आपने? प्रॉपर इसका बताइए। हम पहले तलफ़्फ़ुज़ की बात कर लेते हैं जी। तलफ़्फ़ुज़ इसलिए है कि आपने जैसे तारुफ़ करवाया कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, माशाल्लाह। तो जब हम कुरान पाक पढ़ रहे थे तो साथ में तजवीद और क़िराअत जो है वो पढ़ते थे। माशाल्लाह। तो हमें ये सबक दिया जाता था कि कुरान पाक को आपने बड़ी अच्छी तरह से वरत्तिलिल कुरान तरतीला, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। हाँ जी, कुरान करीम को खूब ठहर ठहर के एक हरफ को दूसरे हरफ से जुदा करके और पढ़ो, तरतीब से पढ़ो, तरतीब से पढ़ो माशाल्लाह, और तरसील से पढ़ो। क्या बात है सर, क्या बात। तो तब से ही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कोशिश की है कि तलफ़्फ़ुज़ को जो है वो मलूज़ ख़ातिर रखा जाए। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, जैसा कि हम भी एक दफ़ा लाहौर आए मेहनत मजदूरी करने के लिए, फिर लाहौर के ही हो गए, दादा की नगरी से हमारा ये शुरू हुआ। तो आप कब तशरीफ़ लाए लाहौर, कैसे आना हुआ? लंबी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, मुख्तसर बता दें। शॉर्ट में यही कहूँगा कि कहते हैं ना, किस्मत होती है इंसान की, इंसान को जहाँ पे रिज़्क़ होता है, जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है वहाँ पे वो ले जाती है। तो दाता साहब के उर्स पे आए थे हम। अच्छा, पहली दफ़ा मुल्तान में पढ़ रहे थे। दाता साहब के उर्स पे आए तो उर्स पे हम अभी फिर टुर रहे थे, तो दोस्तों ने कहा कि चलो यार स्टूडियो चलते हैं। वेरी गुड। चोरी छुपे फिल्में तो हम मुल्तान में देखते भी थे। उस वक्त आप हिफ्ज़ कर चुके थे? हाँ, हिफ्ज़ कर चुका हुआ था, क़िराअत में पढ़ रहा था और लाहौर के लिए तगोदो की जा रही थी कि जामिया निज़ामिया में एडमिशन लेना है माशाल्लाह। और वहाँ पे दर्स निज़ामी के लिए वो भागम दौड़ हो रही थी। तो हम आगे एवरन्यू स्टूडियो में हमें किसी ने अंदर नहीं आने दिया। बड़ी सख्ती होती थी। बड़ी सख्ती होती थी, लोग खड़े हुए थे। हमने अपने पास जो भी पैसे वैसे थे वॉलेट शॉलेट दे के हम अंदर चले गए। फिल्म की शूट वूट चल रही थी तो वहाँ से अट्रैक्शन हुई। अच्छा, क्या कोई याद है कौन सी फिल्म का शूट चल रहा था? मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। याद इसलिए है कि मुझे थप्पड़ पड़ा था। यस। मसूद भट्ट साहब हैं उस फिल्म के डायरेक्टर थे। रोटी आई थिंक सो उस फिल्म का नाम था। और सुल्तान राही और अंजुमन बेगम और गोरी, इनका शूट चल रहा था। एवरन्यू बारी स्टूडियो था, नहीं शाहनूर स्टूडियो था। ठीक है। शाहनूर स्टूडियो का सेट लगा हुआ था। तो वहाँ पे मैं अंदर घुस गया और मुझे वो जो परवेज साहब थे उन्होंने नहीं जाने दिया। एक दफ़ा दूसरी दफ़ा थप्पड़ मार दिया। एक बंदा मुझे देख रहा था, उसने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो मुझे अपने साथ, ये आपको शौक था कि आपने देखना है? वो मुझे अपने साथ ले गया। बाबर होटल पे उसने मुझे खाना वाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस पैसे जो मेरे पास थे वो पैसे मैंने दिए। फिर वो मुझे अपने पास साथ ले गया। चाय वाय के पैसे मैंने दिए। एंड ये हुआ कि मेरे पॉकेट में जितने पैसे थे वो मैंने उसको दिए और पैदल समनाबाद मोड़ गया। अब हम इसको मुख्तसर करते हैं, फिर आप इधर ही रह गए या वापस गए? नहीं, वापस फिर मैं चला गया था। वापस चला गया। वापस जाने के बाद फिर आ गए? फिर मैंने आके एडमिशन लिया जामिया निज़ामिया में। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी खुशकिस्मती, पढ़ते भी रहे पढ़ाते भी रहे। मेरी बदकिस्मती या खुद किस्मती आप कह सकते हो जी, कि मैं जिनके यहाँ पढ़ा रहा था वो लोग शोबिस से ताल्लुक रखते थे, शोबिस के लोग थे। उनके बच्चों को या उनको आप पढ़ाते थे, कुरान की तालीम देते थे। तो आप कुरान की तालीम देते थे, खुद भी शोबिस स्टार बन गए। मैं शोबिस में मैंने काम शुरू कर लिया। बल्कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था तो वो बताती थी कि जी हमने शूटिंग की है। शाजिया मंजूर साहब का बहुत बड़ा नाम है, माशाल्लाह। उन्होंने मेरे से पढ़ा है कुरान पाक। क्या बात, क्या बात। फिर इसी तरह एक आसिया, मतलब शोबिस के बहुत सारे लोगों ने आपसे कुरान की तालीम ली। जी बिल्कुल। तो फिर आपने उनके साथ ही दोस्तियां भी बना ली, कारोबार भी शुरू कर लिया, फिर आप प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए। अभी क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतने साल हो गए, अभी क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ इस शोबे से, क्योंकि
میں نے بڑی ایمانداری سے محنت کی، ایز ایسوسیٹ ڈائریکٹر اسٹارٹ کیا، اسسٹنٹ کیا، پھر ایز ڈائریکٹر بہت سارے پروگرامز، بہت سارے چینلز پہ جاب کی، پھر الحمدللہ میں اپنا پروڈکشن ہاؤس پر لائی انٹرٹینمنٹ کے اس کو نام سے چلا رہا ہوں، جس کا آپ میجر حصہ ہیں، آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم ٹیلی فلمز کر رہے ہیں، شارٹ فلمز کر رہے ہیں، اور ڈراماز، ٹی وی سی کمرشل جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور ہمارے اس پروڈکشن ہاؤس کا جو بہترین پروگرام ہے پہچان پاکستان، وہ بھی چل رہا ہے۔ جی جی بالکل، ہمارے اس پروڈکشن ہاؤس کا بہترین پروگرام، پھر اس کے بہترین ہوسٹ آپ ہیں، اور جس کا آج میں حصہ ہوں۔ شکر الحمدللہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے خدمت کا موقع آپ کو دیا۔ پہچان پاکستان بنا دیا ہم نے آج، جی بالکل، پہچان کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے بہت سارا کچھ کیا، بہت سارا کام کیا۔ اچھا، ایکٹنگ پہ بہت اچھی کرتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ ایکٹنگ ایکچولی مجھے شوق نہیں تھا، مجھے کچھ عرصہ پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہاں پہ میں کر رہا تھا چھوٹے موٹے رولز جو ہے وہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے کافی ڈرامے دیکھے ہیں جو کراچی سے آن ایئر، اس میں آپ کے رولز آ رہے تھے، بہت سارے ڈرامے تھے، ان کا تھوڑا ذکر کریں، کون کون سا ڈرامہ تھا؟ میں نے بیبی باجی کیا، عشق مرشد کیا، نمک حرام، یہ میری زندگی، راہ جنون، کیا بڑے بڑے ڈرامے، اس طرح اور کچھ ابھی ڈرامے جو آ بھی رہے ہیں، گرین پہ آ رہے ہیں، ہم پہ آ رہے ہیں، ویری گڈ، اور جو ابھی ان کے ایڈیٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں، پوسٹ پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے وہ ہے۔ پھر ایک میرا ڈرامہ اور آ رہا ہے جو لوکل یہاں لاہور سے شوٹ ہے، رنگ محل کے نام سے، گڈ، وہ نور حسن رانا صاحب جو ہیں اس کے اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور دلاور ملک صاحب جو ہیں اس کے ڈائریکٹر۔ اچھا، آپ کے پروڈکشن ہاؤس میں کوئی نئے لوگ آنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ ایکٹنگ کرنا چاہیں، خواتین و حضرات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پلیٹ فارم کوئی نہیں ہوتا، تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ عباس بھائی بالکل وہ آ سکتے ہیں، اور ان کو آنا بھی چاہیے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو۔ اگر ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو بالکل نہ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سیریس ہیں تو آپ سیریس ہیں، اپنا فیوچر بنانا چاہ رہے ہیں، ٹائم ویسٹ نہ کیجیے، آپ ہمارے ساتھ، ہمارے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، اور اپنا جو بہترین ہے آؤٹ پٹ ہے، آپ اپنا اور فیملی کو بیک اپ کر سکتے ہیں، اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ٹائم ضائع کرنا ہے تو پھر بالکل آپ نہ آئیں۔ اسلم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ آج تھوڑا ٹائم شارٹ ہے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور آپ کو دعوت دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پہچان پاکستان۔ اسلم پھلروان بہت ہی خوبصورت نام ہے، ایوری باڈی نوز، اور آج ہم نے تھوڑا سا ٹائم لیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان سے پورا ٹائم لیں گے، پورا ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے۔ اگر آپ بھی اسلم پھلروان کی طرح پہچان پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے اور آپ پہچان پاکستان ہیں، تو ہمارا جو نمبر ہے وہ ٹی وی سکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بنائیں گے پاکستان کی پہچان۔ سو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ پہچان پاکستان۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔